अभद्र नारी कि ना मो भाषा रे तते सोदिकी देखिबी सेटा कौन जानबू लेकुड़ू छिपू ला पुंदे लापुड़ झुंपा एला कुडी ला कुंडू स्लेगू स्लेगू या या चंपे स्तानाड़ू ला पुंदू लगड़े दगड़ा सण बाजी मारिया को अबे तू गोटे नारी जदि नारी भलिया हे रही थांतु ना ताले मु निजे सपोर्ट करथांदी हैला तू गोटे नारी नुह तू गोटे बेलज्जा अलज्जा अशिक्षित बदमाश छतर खाई माने कौन एना मो पाटर बाहर तो खाली मु किछि भाषा यूज करेनी बाली मु तते किछि कहूनी तथापि तू मो नारे भाषा यूज करू आ तते मु सपोर्ट करबी गोटे छतर खाई कि मु सपोर्ट करबी काहे ना तू गोटे नारी तू जदि नारी भलिया नारी हे थांतु ना ताले मु तते सपोर्ट करथांदी किंतु गोटे नारी नुह तू गोटे बदमाश नारी खच्चड़ नारी अच्छा सुरजा आपणक मुहरे ए इज्जत नथिबा स्त्री लोक बज्जात माइकी ना बजार रे बसी हजार लीला करछि ता पई आपणक मुहर पदे कोन तो आसी पाइथल तम बापा बो काई जन्म करतले केड़े कुत्ता तेबे रे तो बढ़िया काम करिछि ना एइना बढ़िया काम करिछि ना अरे छोड़ी पुओ गजपति तते आ केही मिललानी मो पछे लगे भाई तू तो निजे लागुचु लास्ट को लोक मन लगुचु को माछ वाला को परिया वाला को अमक वाला को समक वाला तो घंटा जति दम अछि ना सामने को आस ना ये कोन आकु ताकु लगौचु बे भुवनेश्वर रहउचुटी मु भी भुवनेश्वर रहउची भुवनेश्वर आ रहिला जहा को मिस क्वीन तमे कोन गजपति रो धर्म भौणी ना धर्म माई कि ना सबु जगह आसिक मुंड खेले कि बाहरी जाऊच आउ केते थर नौच निज घईतार ठीक ठिकଣା नहीं तू कौन आसिलु गला मते कहया को बेधई ए रांडी ए छत्तर खाई अरे बाग्या छोड़ी पुओ गजपति सबु माँ पेटू रांडी जन्म होइथिले आउ कौन तो माई किना कौन सती तो माँ कौन सती तू भी तो माँ पेटू गोटे भड़ुआई की जन्म होइथिलु तो भलिया लोक को मो भलिया रांडी ही पारिबो बुझी पारलु ए मिस क्वीन तो जहाँ भी था तू छोड़ी गेही जहाँ भी था मु ते जाननी कि चिन्नी मु तो पछे लागिनी मो पछे जम्मा लागिनी नहले कौ दिन मो मुंड सटकिबो तो साया तलर बाया बसा को बेसी टाइम लागिबनी काटिया को बुझिलु कि निज घईता तो काटी पारुनी हला सेति रोस्टिंग चैनल करके छोड़ी होउछु बेधेई गजपति रो सेकंड माइकिना बेधेई चुपचाप रह कहि दउची मो पछे लागिनी रांटी एमितिया देखेबी दिने जानिबु मु किए चल सळा अभद्र नारी कि ना मो भाषा रे तते सोदिकी देखिबी सेटा कौन जानबू लेकुड़ू छिपू ला पुंदे लापुड़ झुंपा एला कुडी ला कुंडू स्लेगू या चंपे स्तानाड़ू ला पुंदू लगड़े दगड़ा क्वीन मिस क्वीन नारी है कि नारी को कौन सपोर्ट देबे जानि कि ताको सॉर्ट आउट कौन करिवे ये आसी गले बहुत लंबा चौड़ा भाषण करिवे पे तुमरो कौन करिवु तुमरो कौन गुडा करिवु एई थरे सकीबी एई थरे कोनटा करि मारी देलालो चुल्ली ऊपर भात आंडी एटा हला तो डायलॉग तथापि मु कहूची चुल्ली ऊपर भात आंडी गछरे अछड़ा गुआ तू गोटे कौन तू निजे क ना रांडी छुआ बास तू हेलु सैया एथर तो निज मरे तू निजे कहलु तू की छुआ ना रांडी छुआ सूरजा आपण कहले मु कोन किछि खराब कहिछि एइना बढ़िया काम करिछि ना सुन बाजी मारिया को अबे तू गोटे नारी जदि नारी भलिया हे रही थांतु ना ताले मु निजे सपोर्ट करथांदी हैला तू गोटे नारी नुह तू गोटे बेलज्जा अलज्जा अशिक्षित बदमाश छतर खाई माने कौन एना मो पाटर बाहर तो खाली मु किछि भाषा यूज करेनी बाली मु तते किछि कहूनी तथापि तू मो नारे भाषा यूज करू आ तते मु सपोर्ट करबी गोटे छतर खाई कि मु सपोर्ट करबी काहे ना तू गोटे नारी तू जदि नारी भलिया नारी हे थांतु ना ताले मु तते सपोर्ट करथांदी किंतु गोटे नारी नुह तू गोटे बदमाश नारी खच्चड़ नारी अच्छा सुरजा आपणक मुहरे ए इज्जत नथिबा स्त्री लोक बज्जात माइकी ना बजार रे बसी हजार लीला करछि ता पई आपणक मुहर पदे कोन तो आसी पाइथल तम बापा बो काई जन्म करतले केड़े कुत्ता तेबे रे
ତୋ ଭଳି ଶଳା ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଶଳା ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର କଣ କହିଲୁ? ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର କଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି? ଆବେ ତୋ ନଜରରେ ସେମାନେ ମଣିଷ ହେଇନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ। ତୋ ଭଳିଆ ବେଶ୍ୟା ବୃତ୍ତି କରି ସେମାନେ ପଇସା ଇନକମ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜେ ହକ୍ ଖଟୁଛନ୍ତି, ଝାଳନାଳ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଟୋ ଚଲାନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୋର ତ ସେଟା ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। ନା ଇଜ୍ଜତ ଅଛି, ନା ମହତ ଅଛି, ନା ପରିବାର ଅଛି, ନା ତୁ ପରିବାର ମହତ ବୁଝୁଛୁ। ବେଶ୍ୟା ମାନେ କେବେ ପରିବାର ମହତ କି ପରିବାରର ମୂଲ୍ୟ କେବେ ବୁଝନ୍ତିନି। ତୁ ହଉଛୁ ସେଇଆ। ହେଲେ ସେମାନେ ମଣିଷ, ସେମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୋର ନାହିଁ। ଆରେ କଥାରେ ଅଛି ଡ୍ରାଇଭର ବାବୁ, ଡ୍ରାଇଭର ସାଙ୍ଗରେ ବାବୁ କାହିଁକି ଲାଗେ? ତାର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ମାନ୍ୟତା ତୁ ଜାଣିନୁ। ଯଦି ତୁ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ କେବେ କହିନଥାନ୍ତୁ ତୁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର। ତୁ ଏଠି ଜଣକୁ କହିନୁ, ଏଠି ସବୁ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ତୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଟୋ ଚଲାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ମାନ୍ୟତା ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷରେ ଗଣ୍ଟି ବି ନୁହନ୍ତି। ତ କହିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଇଆ, ତୁ ଯୋଉ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାତିର ହିଁ କରୁନା, ତାଙ୍କୁ ଇଜ୍ଜତ ଦଉନା, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁନା। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯୋଉ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆ ପ୍ରତି ଗୋଟେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ବଦମାସ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ କାଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଉଛି ତା ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବାକୁ। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ 5 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ମୋ ବିନା କାରଣରେ ବିନା ଦୋଷରେ, ଯେ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କହିନି, ସେ ମୋ ନାଁରେ ଯାଚ୍ଛାତାକିରି ଭାଷା ଅଭାଷା ଲଗେଇକିରି ଶୋଧିଛି, ମତେ ବେଜିତ କରିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ। ଆଉ ହଁ, ଖାଲି ମତେ ଶୋଧିଛି ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆସି ଶୋଧୁଛି। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଛତର ଖାଇ ନାରୀ ପାଇଁ ଆମ ଓଡିଶା ସମାଜ ସଂସ୍କୃତି ତାରି ପାଇଁ ଖରାପ ହଉଛି, ଆଉ ସିଏ କେବଳ ହିଁ ଖରାପ କରୁଛି। ତ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଉଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏଇଭଳି ବଦମାସ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କେବଳ ନାରୀ ମାନେ ହିଁ ତାକୁ ଠିକ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ଠିକ ବାଟକୁ ଆଣିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଯୋଉମାନେ ମୋ ସହିତ ଏକମତ ଅଛ କି ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛ କି ବଦମାସ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ଉଚିତ ଦେଖ ରୋଜା, ମୁଁ ତତେ କିଛି କହିନଥିଲି ନା, ମୁଁ ତତେ ଗାଳି କରିଥିଲି ନା, ମୁଁ ତତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲି। ସେ ଭିଡିଓଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲିଟି ପାଇଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁ ତାକୁ ନେଇ ଯୋଉ ସୋଦାସୋଦି କରି ମୋ ନାଁରେ ଯାଚ୍ଛାତା କହିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ନାଁରେ ଭିଡିଓଟି ଆଣିଲି। ଆଉ ଆ ପରେ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ତୁ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ବି ସର୍ଟ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବି ଭିଡିଓ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବୁ ନା, ତୋର ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି କରିବି, ଏମିତି ଶୋଧିବି ତତେ, ତୋ ବଂଶ ବୁନିଆଦି ଏକ କରିଦେବି। କୋଉଟା ଆଗ କୋଉଟା ପଛ ତୁ ସେଟା କହିବାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ସାହସ କରିପାରିବୁନି। ତେଣୁକରି ମତେ ବାଧ୍ୟ କରନି ମୋର ପୁରୁଣା ଅବସ୍ଥାକୁ, ପୁରୁଣା ପରିସ୍ଥିତି କି ଫେରି ଯିବାକୁ ହେଲା। ହଉ, ଏଥର ତ ସିରିୟସ ଟପିକ ସରିଗଲା। ତା ଉପରେ ଯାହା ମୋର ଆକ୍ସନ ନେବା କଥା ମୁଁ ନେବି। କିନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କମେଡି କରି ହସେଇ ଦେବି, ତାପରେ ବିଦାୟ ନେବା। ମୁଁ ତୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଛି, ତୋର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ କଟି ଗଣ୍ଡି ଝୁଲିବ। ଆଉ ତୁ କଣ ଏତେ ହଗୁଛୁ, ମାନେ ଘର ଦ୍ୱାରା ବସଉଛୁ, ଏତେ ଲେଖା ହଗୁଛୁ। ମାନେ କୋଉ ଗ୍ରହଟାକୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ? ଗେଣ୍ଡା ଭଳିଆ ତ ହେଇଗଲୁ, ପାଣି ହାତୀ। ମୁଁ ପରା ଶୁଣିଛି ତୁ ବହୁତ ହଗୁ ନା କଣ? ଗାଣ୍ଡିଟା ହାଣି ଦେବି ତାହେଲେ, ତୋର ଗଣ୍ଡି ନେଇକି ବୁଲିବୁ।